तो हाय गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल सांग माने आउ गोटे न्यू ब्लॉग रे मु पळी आछि सांग माने देखंतु मु आज सांग माने 5टा बेले उठी पड़िछि देखंतु सांग माने सकाळर व्यूटा टिके ये देखंतु सांग माने केमि देखा जाउछि देखो चढ़ई गुड़ा उड़ी उड़ी जाऊँ पानी सराड़ी चढ़ई सांग माने आज सकाळु सकाळु मु कौन करछि आपण मानकु देखौछि चलंतु सकाळु मु रोसई करिवि एबे चलंतु कौन कौन करूछि आपण मानकु देखौछि तापर आमे आसिकी जिम करिया चलंतु एबे तळकु जिबा मु तो जानिसंती छात ऊपर मु ब्लॉग बनाए सब बेले देखंतु नजरियाटा सूर्य केमिति आछि सूर्य अस्त हो जाइछि देखा नै मेघुआ कर देछि संग माने आकाशटा टिके देखंतु केमिति देखा होछि संग माने एडिया प्रबल डबा थिला से गुडा सब बिकिया बुकी कर दैछंती ने ए तीनटा मु रखि दैछि मु हला जिम करिया पई माने बसिया पई चलंतु संग माने मु तळकु जाय कि आपण मानकु देखौछि देखंतु ए बसटा को देखिथिबे चलंतु सांग मान तळकु जिबा देखंतु सांग माने हमर भात बसिछि एबे आलू सिझाई दैछि सांग माने भात भी संजोएर भात हे गलानी ये डाली से गुआड़ पळेछि एगुड़ा सब बैगण गुड़ा भाजा आज खाली दलाटा हम बैगन दला आलू दला चलतु सांग मैंने मुझे सारा आपण मानक देखा फाइनाली सांग मैंने आमर ए भात हो गला बैगण भी भाजीदेली बड़ी भी एबे भजा चलती आलू भी सीझे दी सांग मैंने आज खाली दला हम चलतु सांग मैंने मुझे देखा कौन कौन कर चलतु देखु देखो सांग मैंने बैगण भाजी देछि ये बड़ी गुड़ा ए पकई देछि भाजुछि देखो सांग मैंने नाली हो गलानी ये आलू भी सीझे देछि देखो आलू सीझे देछि आलू दला हम बैगन दला हम भात भी हो जाइए देखो पूरा रेडी चलतु एबे आमे टिके वर्कआउट करदेवा सांग माने चलतु आपण मानकु देखै कहते चलतु एबे जीवा छात ऊपर चलतु छात ऊपर देखा हो फाइनाली सांग माने आमे गाधै सारले एबे सांग माने एबे आमे चना खाइबा देखंतु सांग माने चना इंतैछि राती रु दौड़ा दौड़ी चलती सांग माने बैगण आलू ये सांग माने खटाटा लेंबू खटाटा ये सुखिला लंका दला जीव चलतु सांग माने आमे एबे खाई सारिबा तापर आपण मानकु मु देखौछि हम बसंत मामू एबे धोई होछि धोई के आसीबे खाइबे चलतु सांग माने आगो वीडियो देखंतु सांग मैंने एबे तो आम खाई सारू खाई सारिकी आपण मानक मु देखौछि कौन काम करूछु चलतु एबे जिबा आमे तळकु कौन काम करूछु आपण मानक देखैबी आज सांग माने आज संडे चलतु तळकु मु देखौछि कहीं झगड़ा लगे देखो सांग मैंने युवा आमर बाहर
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ବାହାର କରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ା ହାତ ବି ବାହାରୁଛି, ହାତ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ବାହାର କରିବା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି। ଓ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 144 ପିସ୍ ବାହାରିବ। ଆଜି କେତେ ବାହାରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି, 5ଟା ବେଳେ ଛୁଟି ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କାମ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ପଦ୍ୟାନନା କେମିତି ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି। କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମ ନନା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଗଲାଣି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖାଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି। ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମର ଛୁଟି ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କଚଡ଼ା ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କାମ ହେଇଛି ଏତିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସି ସାରା ପକେଇକି ତାପରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମର କାମ ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ କାମ ହେଇଛି ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଯିବା, ଧୋଇ ଧୁଆ ହେଇସାରିବା, ରେଡ଼ି ହେଇସାରିବା, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। ହାଇ ଗାଇଜ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିଲେ କଲର୍ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ରେଡ଼ିୟମ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ବାହାରିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ବ୍ଲୁ ରେଡ଼ିୟମ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ରେଡ଼ିୟମ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ବାହାରିଛି। କଲର୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଇଏ କମ୍ପାନୀ, ଇଏ ପଛପଟଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖା ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ।